Hello guys, maligo kami sa Baungon Chavez Resort. So mag-vlog yung yapon ko mga ito, no? See you later. Hi vlog! Welcome to my guys! Asa ba ito mga ligo? Wala pa sa kabalan. But we're going there. Saan pa? Hello! Maligo me. Hi vlog! We're going to swimming pool. Hina, hi vlog! Hello vlog! We're going to say hi vlog! Swimming ni vlog! Swimming. Hi vlog! Say hi vlog! Welcome to my vlog! Okay. Say hi vlog! Wala ka na mood lang ka. Vlog. Hello. Isa mo na. Who's that? Okay, palit sa miglitsyon para balon. Kilo, no? Kilo. Okay guys, welcome to Chavez Resort. Moni ilang resort din no sa Baungon. So nice kayo, dagan siya kaparkingan, ay kaparkingan sa motor. Tapos napoy sasakyanan. So luwag ilang area din no. Moni siya. Grabe ka landong, dili init. Tapos ilang entrance diri is 80 per head. Tapos pwede mag-table, pwede po cottage, mga cottage po. Children, 360, small cottage, 500, big cottage, 1,500, 2,000, tables and chairs, pira at couches, 15. Kami din pagsulod nyo. So, dari rami dool sa pool guys, nag-table rami kaya para barato ra, tubig-tira. So, ano ilang pool? Dua ilang pool, nakikidi pool. Nakikidi pool. So, luwag yapon siya na. Pool. Tapos napon sila yung regular pool nila. 5 feet. Kada no, kay siya sa pool, siya strict. Sila nangaligo. Hi! Hi, Kitty! Oh no, don't get scared. Hello! Hi! Ow! Kitty cat. Is it locked? Welcome to my vlog. Welcome to my vlog guys. Wala na ikalang bumba. Hi, welcome to my vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hello no, hello. Lechon na ay panit sa lechon. Happy birthday, mama. Okay. Happy birthday, mommy. Sino to birthday? Hi. Kami. Let's try birds. Kalimut kung sa'y tawag. Birdie, birdie. Hello. Hello. Saba kayo.
birdie. Birds. Kaon ta guys, na may mangga. Aslom o tamis? Dagway na akong aslom. Okay lang, tamis. Lagi kayo, napagibagoong. Naramong madam. Ay, bawal man ay madato. Unsa na mo giit? Unsa mo giit, dong? Dong. Unsa mo giit? Alang, ano naman kayong batak eh? Alang din. Mermaid! Hello! Hello! Shark me, shark me! Shark! 1, 2, 3, 6. Swim na yun! Swim! Swimming the ball? Oh, grabe shark boy! Ma! Okay na po sila subahan din no. O gugasanan sa kamot, plato, ban pa subahan. Dire na sila sa likod sa pool. Narampol dire tapos napoy mga cottages po dire kung gusto mo na party mo napoy sila mo dagko na cottage. Ano ra. Ana. Tapos napay sa ka video kay dire. Mga cottage na po. Nakolikod sa kaning sa regular na pool. Hindi ko niagi. Ha? Mga kay bakante diri o. Basi butangan pa nila pool diri. Nahawan pa. Mga cottage dito. Sila mga cottages po dito sa Picas. Wala, kada nga po. Simple lang. Niabog na ang area kay o dagan punuan. Palibutan siya sa mga punuan. Hello vlog! Unsa na mo giit? Unsa na mo giit? Oh, unsay mo diit? Unsay mo giit? Unsay mo giit? Unsay mo giit? Cake! What is that? Cake! Yay! Sing happy birthday, mommy! Sing mommy. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Na. Sige ra magtilap-tilap. Lo! Nakakapusil-pusil! Nailom na ganang pusil-pusil. Labi ko mag-Barbie na yung gano'n langon. Are you enjoying your swimming? Are you enjoying the vlogging? Oh, yes. Ikaw, are you enjoying your swimming? You enjoy your vlogging and enjoy the swimming. Ay, very good. Akin!
that? Tabang. Tabang ka niya. Help me, no, help me. Yun sa reka. Yun sa reka. What? Kaunasan! Ngayon, mango. Tapos sila yung mga playground rin na sila ay tuyok, na siso. Tapos sila ay bumundari. Mga playground. Malingaw yung mga bata dali, no? Ang cottage nila. Tapos sila ay shower dali. Lisanan. So simple lang sa'yo, no? Ano ba yung gabi nilang pool? Ay, pambata. So, nangyay kay mga bata din, no? Nice ang ilang pool put kay paano. Bas lanting, dili pa kuhan. Walay hagdanan ba? Di mo kuhan ng mga bata. So, limpyo gyapon sila din, no?